الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا الطيب، في هذا الوقت المبارك، في هذا الشهر المبارك، في هذه الأفراح المباركة، أفراحنا برسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di waktu yang penuh berkah ini, di tempat yang penuh berkah ini, di perkumpulan yang penuh berkah ini, dan di perkumpulan yang kita semua bergembira dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو أحب المحبوبات إلى قلوب أهل الله سبحانه وتعالى، الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكمل إيمان عبد أو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه والناس أجمعين. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan hal yang paling dicintai oleh semua wali-wali Allah. Semua orang-orang yang dekat dengan Allah paling cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, tidak sempurna atau tidak dikatakan beriman salah seorang dari kalian kecuali aku lebih dicintainya lebih daripada hartanya, dari orang tuanya, dari anaknya, bahkan dari seluruh manusia. هذه المحبة التي تتابع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبعث أحدهم صلوات ربي وسلامه عليه إلى مسيلمة الكذاب، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan makhluk yang paling dicintai oleh para sahabat. Dalam kecintaan kepada Nabi, para sahabat selalu berlomba untuk memperbesar, untuk memperbanyak kecintaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu ketika pernah mengutus seseorang kepada Musailamah al-Kadzdzab, dan orang-orang ini merupakan utusan dari utusan Allah Subhanahu wa taala. تعرضوا لاختبار وابتلاء لكنهم نجحوا في الاختبار. يقول مسيلمة الكذاب لهذا الصحابي: أتشهد أن محمد رسول الله؟ يقول: نعم أشهد أن حبيبي محمد رسول الله. ثم يقول مسيلمة: أتشهد أني رسول الله؟ يقول: إن بإذني صمم لا أسمع مدرسة. Beliau Nabi utusan yang diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini suatu ketika bertemu dengan Musailamah al-Kadzdzab, berkata kepada Musailamah, apakah kau menyaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Kemudian berkata Musailamah al-Kadzdzab, aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. يقول مسيلمة: اقطع يده الأولى أو يده اليمنى. فيقول له: افعل ما شئت. تقطع يده الأولى ثم يعيد عليه مسيلمة: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم محمد حبيبي، أنا أستحمل العذاب من أجله، أشهد أن محمد رسول الله. أتشهد أن رسول الله؟ مسيلمة يقول: إن بأذني صمما لا أسمع ما تقول. يقول مسيلمة: اقطع يده الأخرى. فتقطع يده الأخرى وهو ثابت على محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فداه أرواحنا وفداه أيدينا وأرجلنا. Kemudian Musailamah berkata, sahabat yang diutus kepada beliau, kepada Musailamah, apakah kamu menyaksikan bahwa aku adalah utusan Allah? Kata Musailamah al-Kadzdzab. Sahabat ini utusan Nabi berkata bahwa telingaku tuli, aku tidak bisa mendengar apa-apa. Kemudian Musailamah berkata kepada pengawal-pengawalnya, potonglah tangan dari sahabat ini, potong tangan yang kanannya. Kemudian setelah dipotong tangan yang kanannya, Musailamah kembali berkata kepada dia, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Sahabat ini mengatakan, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Musailamah berkata kembali, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Sahabat ini mengatakan, telingaku ini tuli, tidak bisa mendengar apapun. Maka Musailamah berkata kepada pengawal-pengawalnya, potonglah tangannya yang kiri sekarang. Setelah tangan kanannya dipotong, tangan kirinya dipotong. Maka beliau yang pertama mengatakan bahwa Rasulullah SAW merupakan hal yang paling berharga yang bisa
kita tebus bahkan dengan jiwa kita sekalipun. تقطع يده الأولى ثم يده الثانية ثم يعاد عليه السؤال أتشهد أن محمدا رسول الله فقد قطعت تلك يدين بلا يدين قال نعم أشهد أن محمدا رسول الله. طيب تشهد أني رسول الله؟ مسيلمة يقول لا إن بإذني صمما لا أسمع ما تقول فتقطع رجله ثم رجله الأخرى ويبقى هكذا دون أطراف محبة وشوقا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Setelah lama dua tangannya dipotong, Musailamah kembali bertanya kepada sahabat utusannya Nabi, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Sahabat ini berkata, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Muhammad adalah kekasih hati saya. Kemudian Musailamah kembali bertanya, apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah? Sahabat ini menjawab bahwa di telingamu ini tulis, aku tidak bisa mendengar apapun. Maka kembali Musailamah berkata kepada pengawal-pengawal, potong kaki orang ini, kemudian dipotong kaki kanan dan kaki kirinya, dan semua anggota tubuhnya, tangannya dan kakinya telah dipotong, tapi berkat kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tetap berkata bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul Allah. هذا النموذج واحد فقط من بين آلاف النماذج. كل الصحابة على هذا النموذج في محبة رسول الله وإفداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والموقف لا يحتمل الإطالة، لكن نحن اليوم لم يهتدينا الله سبحانه وتعالى بفضل شيء من أطرافنا. عندك اليد الأولى، اليد الأخرى، عندك رجل ورجل أخرى، لم يهتديك الله بقطع شيء من أطرافك ولا بتلفتر شيء من يديك أو أرجلك. هو يريد إطاعة هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصحابة قدمت أرواحها وأجسادها ودمائها وأموالها محبة وشوقا في رسول الله. نحن ما علينا إلا أن نبذل الطاعة لرسول الله والطاعة لله سبحانه وتعالى. Beliau katakan bahwa ini hanya salah satu contoh dari ribuan contoh yang diberikan oleh sahabat-sahabat Nabi dalam hal kecintaan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari ini kita semua hanya diminta ketaatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan kita tidak dipotong, kaki kita tidak dipotong, jiwa kita tidak diminta untuk dikorbankan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua adalah kita taat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam ini bukan merupakan satu hal untuk saya memperpanjang pembicaraan saya ke Habib Murtaba, karena masih banyak guru kita yang akan menyampaikan mau'idhah hasanah yang akan menyampaikan tausiah kepada kita semua. صلى الله جعلنا من المحبوبين عنده وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يدل المحبة الكاملة بخير ورد وعافية من غير ابتلاء ولا امتحان ولا أذايا ولا فتان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Alhamdulillah sudah kita dengar dan disampaikan oleh guru kita dari Aden dan Yaman. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Terakhir nih, boleh? Boleh nggak? Itu siang udah lapar tuh. Mungkinnya ini udah lapar semua. Lapar nggak? Lapar nggak? Nasi bukulnya belum matang kata Harim Sokat. Nggak jadi matang katanya. Gimana tuh? Kita minta yang terakhir untuk disampaikan oleh Habib Muhammad Al-Bagir bin Alwi bin Yahya. Ya, beliau adalah salah satu daripada keturunan cucu daripada Habib Utsman bin Yahya, ya, mufti Betawi yang arang sekitar 20. Yang kita minta kepada beliau untuk menyampaikan daripada mau'idhah hasanah. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Wa sallallahu ala Nabi.